नखाओ आमचाइनि जत वारियर्स नि बिसिंथिके तुरुमाबाय ini jengo pandano grand successful kene bagai ini kajo mo bising kilo to tinora protoswa pangcalaka kaje takuro bukuro ini o protoswa ni bising ke andor ni khani kabuna musugo doskane paskari ni sala ini thansane achaima sal ini pramocha party tata thansa निमारे थांसा पार्टी ने आचार्य में साला नरक जत्तरा खा कुफुर बाई खाये हमजांग माने बिसिंगते थांसा ने बिसिंगते और पांडवा मांजा खाने वाले लोग खाने आपको बोल ना रहो जिन्हें पांडा चेन्नई एगर का समय चेरेली खाने जिन्हें थांसा ने मारने थे जिन्हें ओ अंति आम चाया उन्हीं जाति न थे बंगाली जाति যে তলায় যত প্রত্যেক ও আমচাইনি নাগরিক মতো চেনাতিরা থানচারি কাছে রেলি খাইনাই সেই রেলি ও যাহাতে যত উপস্থিত তঙ্গনে বাগে আনি কাছে কবমুক্ত হয় তো তবে নন আং সারা মুচুক তাকর বকর ত্রিপুরানি রাজনৈতিক পরিস্থিতি মতে এবং চিনি ও ত্রিপুরানি রাজনৈতিক পরিস্থিতি আগামী দিনে তামুনায় তোমরা সিনাম দরকার তাকুরা বকুরা जों साल प्रतिनो नाना धरনের जों শিকার হইতো বঞ্চিত হইতো এবং গুলির সাথে সাথে রাজনৈতিক শিকার হইতো ময়না বইয়া কামরা বইয়া ও অম্পি আম চাই সাধারণ একটা অম্পি আম চাই এই একটা ব্লক নিয়ে আন্ডারও যে একটা রাজনৈতিক সুরসুরি চলিত মানে চলে যে রাজনৈতিক ভাবে চলে যে চলিত মানে अब मनिना बुया काबना बुया हाय काकुरो पुकुरो यांखाय बीएससी चेयरमैन चेम्बर आथुगय और कटो कटो साइतंखा बीएससी चेयरमैन सयसरा अम्पियाम जया मुंसफोर सामुखाइनिया तुमने के बनाने मिया चंद राजांखा आम चाहिए অথচ ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইয়া অথচ ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইয়া